बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत क्या होता है? हकीकत करने का तरीका क्या है? जिस बच्चे का हकीकत ना किया जाए तो बच्चे को और वालिदैन को क्यों सज़ा मिलती है? जब बच्चा पैदा हो तो पहले से गुस्ल देकर बिस्मिल्लाह पढ़कर साफ़ सुथरे कपड़े पहना दे। इसके बाद इसके दाएं कान में अजान दे और बाएं कान में इकामत कहलाया दिया जाए। अगर कोई मर्द या अजान कहने वाला ना हो तो औरत भी अजान कह सकती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों के कान में अजान कही। हज़रत अबू राफ़ी फरमाते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब सैयदा फ़ातिमा के यहाँ हज़रत हसन बिन अली पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कान में अजान कही। इस तरह जब बच्चा पैदा हो जाए तो इसको तहकीक यानी गुट्ठी देना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अमुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 लोग बच्चे लाए जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए बरकत की दुआ फरमाते और इन्हें गुट्टी देते। तहकीक यानी गुट्ठी ये है कि खजूर वगैरह को अच्छी तरह चबाकर बच्चे के तालू के साथ मल दिया जाता, यानी तहली गुट्ठी देने से मुराद चबाई हुई खजूर को बच्चे के मुंह में डालना या बच्चे को शहद चटाना होता है। फिर 7वें दिन अपने बच्चे का हकीका किया जाए। इसकी बरकत से बच्चा बलाओं से महफूज रहता है, बड़े होकर माँ बाप की नाफरमानी नहीं करता। लड़की की तरफ से 2 बकरियाँ या 2 बकरे और अगर गुंजाइश ना हो तो 1 बकरा भी कैफियत कर दिया जाए या बड़े जानवर में 2 या 1 हिस्सा ले ले। लड़की पैदा हो तो 1 बकरी या 1 बकरा या बड़े जानवर में 1 हिस्से की वालिदैन बच्चे का सर मुंडवा कर इस पर ज़ाफ़रान मल दे और खतना कर दे। हज़रत उमर कौसर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीका के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़के की तरफ से 2 बकरियाँ और लड़की की तरफ से 1 बकरी, इनका नर या मादा होना कोई नुकसान नहीं है। हज़रत सुलेमान बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बच्चे के पैदा होने पर हकीका का इसका हक है तो मैं इसकी तरफ से सदके के जानवर का खून बहाऊं। इससे मसाइबुल आलम को दूर करो। बेहतर है कि 7वें दिन इसका नाम रख दे और हकीका कर दे। हकीका कर देने से बच्चे की सब बला दूर हो जाती है और आफतों से महफूज रहता है। बच्चे की अच्छी परवरिश इसके हकीके से बंधी होती है, यानी हकीका तो अच्छी परवरिश होंगी, यानी हकीका बच्चे की दीन की सलामती का भी ज़मीन है। दूसरा महफूम इसका ये बयान किया गया है कि बच्चा रखी हुई चीज़ की तरह है, जिस तरह कर्ज अदा करके रहन चढ़ाए बगैर इस चीज़ से फ़ायदा नहीं किया जा सकता। इसी तरह बच्चा गोया रहन में रखा हुआ है कि कैसे मानव के एहसान का कर्ज इससे अदा हो जाए। और एक महफूम या बयान किया गया है कि जिस बच्चे का हकीका नहीं हुआ और वो कुछ देर बाद मर जाए तो वालिदैन के हक़ में सिफारिश नहीं करेगा। जैसे कर्ज अदा न करने की सूरत में रोक दिया गया है, वापस नहीं किया जाता, इसी तरह हकीका न करने की सूरत में बच्चे की वालिदैन की सिफारिश से रोक दिया जाएगा। अल्लामा इब्ने क़ाय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने इसके मानी ये बयान किया कि हकीका का शैतान से हिफाजत का सबब है, इसके बंधन को तोड़ देता है और इसके असरात को कम करता है। इसलिए कि हदीस से मालूम होता है कि शैतान बच्चे की पैदाइश के वक्त इन पर अपना असर डालने की कोशिश करता है और अक्सर लोगों पर असर डालने में कामयाब भी होता है। जैसे कि कुरान की आयतें इन पर शहद है। अल्लाह ने इसके असरात से बच्चे को महफूज रखने के लिए वालिदैन को ये तदबीर बताई कि इनकी तरफ जानवर ज़ुबा करो
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے حقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، وہ اگر قرض لے کر حقیقہ کرائے تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ حقیقہ کے لیے افضل دن 7واں دن ہے اور 14ویں اور 21واں دن بھی مستحب ہے۔ حقیقہ کے وقت تو ولادت سے ہی داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے کر دیا جائے، اور اگر بچہ بالغ ہو جائے وہ اپنی طرف سے حقیقہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے بالکل حقیقہ نہ کیا تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن حسب توفیق حقیقہ کر لینا ہی بہتر ہے۔ اس طرح بچے کا نام پیدائش کی فوری بعد اور 7ویں دن تک رکھنا سنت ہے، جس سے حدیث مبارک میں اس کا ثبوت ملا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ بچے کا نام معنوی اعتبار سے خوبصورت اور بامعنی ہو، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو وہب چشمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور سب سے سچے نام حارث یعنی کھیتی باڑی کرنے والے اور حمام متحرک ہے، جبکہ سب سے برا نام خروف اور مراتے ہے، یعنی ایسے نام رکھنے سے پرہیز کیا جائے جن کے محفوظ میں اسلام کی تعلیمات سے مطابق نہ ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔ حضرت ابو امام دہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے محفوظ روایت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے یہاں بچہ پیدا ہو اور وہ میرا نام محمد سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھا، وہ اور اس کا بیٹا دونوں میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق